Like, subscribe, and get notified. An extraordinary Gram Sabha was called by Kolva Panchayat to discuss the CZMP plan as per the order of BDO. Villagers raised strong objection to the short notice of 2 days and demanded 60 days to discuss the fate of village. Sarpanch Teresa Silva said, "We got notice from BDO just 2 days ago." Local Melvin D. Silva said the government is in a hurry to pass the plan without taking locals into confidence. It looks like they have some hidden agenda, so we have opposed the act of government. आज आमने लोकांबरोबर एक ग्रामसभा केली आपोवपाक काल आमगे बॉडी मिटींग जाली CZMP येयलोली प्लॅन्स येयले इट्स रिच ऑन 17 सॅटर्डे येयली सो ती येयले उपरांत रोखडें एक्ट कांय करूंक जायना इट्स अ व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू सो सरपंचान मागीर मिटींग आपयली आमची बॉडी मिटींग काल बॉडी मिटींग जाली बॉडी मिटींगेक आमची मॅप्स बी सगळीं चोयन कोन्न मागीर आमी बॉडी रेजोल्युशन घेयलें की आमकां एक टायम लिमीट जाय म्हणून बिकॉज इट्स अ क्रुशल इश्यू लोकांची घरां आहाय आनी कितें सो आमी लोकां मदें हो प्लॅन दवरूंक सोदतालीं लोकांनी सजेशन्स घेवपाक सो ताका लागून तो टायम जायो सॅटर्डे आनी काल लास्ट डे आसलेली सो इट वॉज नॉट पॉसिबल सो आमी टायम मागिला तेजेर आनी आज ती मिटींग आपयली विथ द लोकल्स सो सगळो जायतो लोकल आमगे येयलोलो द फिशरमॅन बोर्ड बी दाखयलो आहा ते अर्लियर ऑल्सो दीस प्लॅन हॅड कम सो थिंगा तेजेरू मार्क केलो नासलोलें आतां ह्या प्लॅनाचेरू ओद कोडेन सँड्युन्सूय मार्क केलो ना थिंग दाखयलो आहा सो देर इज एरर इन इट सो लोकांनी जें कितें आमी सांगलोलें 60 days टायम मागलोलो तें सगळें आमी काल कितें डिसिजन घेतलें तें लोकां मुखार दवरलें लोकांनी तें एक्सेप्ट केलें आनी लोकांनी आतां एग्री केलां 60 days टायम मागोचो त्या पुरयान आमकांय मातशें टायम दियाय आमी येन पंचायती आमगे सर्वे नंबर बी चॅक कोन्न ह्या मॅपांचेर आमगेली ऑब्जेक्शन रेज कोतलीं अकॉर्डिंगली ही ऑब्जेक्शन कन्सर्न डिपार्टमेंटान आमी धाडटलीं चॅक कर म्हूण ही सगळीं लोकां गेलीं आनी आमी लोकां बारा रावन लोकांकूय हेल्प करपाक आमचो सगळ्यांचो हुस्को सगळ्या पंच मेंबरांचो सो वी विल सपोर्ट आवर लोकल्स ही आज आमगेली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग आसलेली विलेज पंचायत कोलवा आमकां तो CZMचो प्लॅन येयला एज पर दॅट प्लॅन आमी लोकांक अनाउन्समेंट धाडलो काल पयलीं आमी आमगे बॉडी डिसिजन घेयला बॉडी मिटींग घेयला आनी मागीर आमी एक अनाउन्समेंट धाड सगळे लोकल्स आज आपयलोले विलेजेसां आनी तेंको वाडे डिस्कस केला तेंगेले ओपिनियन ओके सजेशन कंप्लेन्स आहाय तेका लागून आतां आमी ती मिटींग घेयल्या सजेशनां कितें आशिल्लीं लोकांनी सजेशन आहली की बीच आतां पळय तें फिशींग एरिया आहा ती तेंकां थिंगा घर नाय म्हूण दाखयलें तेका लागून आनी आमी आतां एक आमी लोकांक आनी गायला की तेंकां शॉर्ट टायम मेळना देखून आनी तेंकां एक्स्ट्रा टायम दिच म्हूण सो आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटा लेटर केले की आमकां 60 days टायम पिरियड दिच म्हूण आनी आमी लोकांक सांगिला की आमी टेक्निकल एक मनशां हाड आमी तेंगे सगळे एज पर द प्लॅन तेंकां दाखयतली म्हूण